أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. إخوتي وإخواني في الدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, je dis, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, Allah le omnipotent, le omniscient. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous débutons notre intervention au nom de Allah, le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre les Satan, les lapidés. Satan pourrait être Satan djinn. Satan aussi pourrait être Satan homme. Comme Allah dit, minal jinnati wan nas, parmi les hommes et les djinns se trouve Satan. En arabe, quand on dit ash-shaytan, kullu mumarrid an ta'atillah. Kullu mumarrid an ta'atillah. Quand on dit shaitan, ça veut dire tout ce qui peut dérober l'être humain de l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui peut dérober. Dérober veut dire isoler, chasser, décourager de l'adoration de Allah. C'est ça qu'on appelle shaitan en arabe. Alhamdulillah. فنحن معكم اليوم إن شاء الله. Donc nous sommes avec vous. Nous allons vous parler en 3 langues encore. Baden sirama chamana usmawu ame ala tano amala kulmalo amala barkala. Aywa ame anga karandam nani ala to selma yi ala medjani matigi la harani matigi. Aywa ame tangani ni Allah Ta'ala fe kabo shitna troma miye pour la bonne fin. Shitna beyi adamade lama beyi ani ajina lama beyi. Ko so ala ko minal jinnati wan nas. Shitna be soro adamade la, shitna be soro mogo fanan la. Ugo sonya bala adamaden shetana lama beyi opi shetana jina lama fanan be. Alhamdulillah, amana kuma nauye kan sabala bi tuni ame soli ke ala kira Muhammadu ka ani ala kira sumo ka anaka sahaba ka ala mala jenaoma ani mogo mena gba ala kira ko fuke malon. Nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous faciliter la prière, salut, paix sur lui, ainsi que sa famille et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. ونحن معكم اليوم إن شاء الله جديد نتكلم على رجل دجال على تيك توك مسمى بجفدي. فقد كلمنا عليه كثير وكثير فلم ننتهي أبدا نتكلم عليه. سنتكلم عليه حتى إلى الموت لأنه كافر باطل ملحد مخرج من الملة، وهذا رجل متكبر. عباد الله الكرام، أتشعرون أن الله سبحانه وتعالى أخرج وزجر وغضب على إبليس وأخرج إبليس من رحمته وكراماته وعظمته وسيداته بين الملائكة لأي شيء لثلاث. أول شيء أبى واستكبر وكان من الكافرين. الشيطان أبى، يعني أبى أن يطيع الله والملائكة يطيعون الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الشيطان أبى عن طاعة الله واستكبر. الاستكبار الكبرياء لله واحد القهار، هو الواحد القهار المتكبر الجبار، لا الكبرياء إلا لله، فتكبر واستكبر ثم كان من الكافرين.
من الكافرين هو كفر النعمة وكفر عبادة. وفيه العنصرية هو أبو عنصرية، هو أول من استدعى بالعنصرية أو ابتدأ بالعنصرية. Chers frères et sœurs en islam, je disais que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons prié à Allah de nous faciliter la prière et salut paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille. Et nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer ses sahaba, ses disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Donc nous avons parlé que nous avons demandé la protection d'Allah contre Shaitan. Et Shaitan se trouve dans deux choses. Il y a Shaitan humain, l'être humain, Shaitan, et puis il y a Shaitan djinn. Donc le Shaitan djinn, voilà pourquoi Allah dans le Coran, il nous a dit, mais le djinnati wan nas. Shaitan se trouve parmi les Shaitan est parmi les hommes et il est parmi les djinns. Donc nous trouvons les hommes qui sont Shaitan, nous trouvons aussi Shaitan parmi les djinns. Donc voilà pourquoi les Arabes, ils disent, si tu as compris en arabe Shaitan, c'est kullu mumarrad an ta'atillah, tout ce qui peut dérober, décourager, chasser, démoraliser quelqu'un de l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle Shaitan. Donc Iblis a fait 3 péchés et Allah subhanahu wa ta'ala l'a enlevé et l'a dégradé de son pouvoir, de son majesté. Iblis était grand, il était aimé, il était glorifié, il était avec l'éloge. Mais depuis qu'il a fait ces 3 péchés, Allah subhanahu wa ta'ala l'a retiré ses échelons. Il n'est plus aimé, il a été dégradé, il a été descendu plus bas, il a été limogé, donc il a été maudit par Allah et tous les malaïkas et toutes les créatures à cause de 3 péchés. Premièrement, Allah lui a dit d'obéir. Abba, il a désobéi. Abba, les malaïkas, Allah a dit, la ya'asuna Allah ama amarahum, que les malaïkas, ils ne désobéissent pas à Allah, quand Allah les met, quand Allah leur donne un ordre de fait, ils ne désobéissent pas à Allah. Wa yafa'aluna ma yu'marun, tout ce que Allah les demande de faire, ils le font, les malaïkas. Mais Iblis Abba, il a désobéi. Donc, deuxièmement, wastakbara, il s'est glorifié lui-même, il s'est orgueillé, les vrais arabes, en vrai temps, il s'est glorifié, et il s'est mis en hauteur, et il s'est mis au degré, donc il s'est orgueillé, ça c'est l'orgueil. Donc orgueillé, et wakana min al-kafirin, et il est devenu parmi les mécréants. Mécréants, c'est tout dans des choses. Mécrier veut dire ne pas reconnaître la ni'ma de Allah. La ni'ma veut dire quoi? La miséricorde de Allah. Et la mécréance aussi veut dire de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa mbade salama chama musma ame ala barka la mala ko malo ame soli ci ala ciraka. Aywa ame ala fo aka here bejani ka amanu ko soli kala ala ciraka anaka sahaba wu ala mala ala janoma ala ka ala hina am bejani na. Anko ame kumana bi tuguni aywa petinin doka petinin me TikTok ka no wala ko Jeff J nga fanyi nango bruteli ateyi wajibi kama afana nteyi deba kama abeyi ka ayakele pour que mogo ye tangolo fo na kumana nga jala yo ibna tagala me ama jayo ibna la me parce que na balaka ala neni abalaka ala kira neni ka ala kira do neni ka ala kira muso neni ka saba neni ka lon bawo neni ka tlanga fo ko alkaba yere akara ta alkaba la mogo ta noro nyogola alkaba la ka saramamuso qualifié sunguruba uye ka saramamuso hijabu muso qualifié aywa ala mogo muso ala muso mogo ka
ijabu do ko yɛrɛ sutura k'o qualifier sungurubaw ye k'o qualifier ayiwa ɲamɔgɔkɛlaw ye donc mɔgɔ suya ni a ko ala kira ma ji ale ye ka tɛmɛ a facɛ ka ana bamuso kan nka jaabi a bɛna nin bɛɛ video ye kelen ka taga dɔɔni donc Jeff J a kɛra a ba shetana ka sira saba ta Jeff J ka sira o saba ta o sira saba ye mun de ye c'est 3 voies 3 sunna de shaitan que Jeff J a pris akaza thalatha sunna mina shaitan aga sunna saba ta sira saba ta shetana fɛ o de bɛ a ba ala ka a ɲamariya shetana bana donc Jeff J ala y'a ɲamariya ko la ko seli farda ye a ko se tɛ farda ye ko an taga heji kɛ a ko an ka taa heji kɛ ko muso ye jabu don a bɛ musow nɛnna ko sungurubaw le a ko ala kira ka sababu ko yafolaw le a ko hadisa ko canta la ayiwa a ba donc o tuma na a bana ala ka ɲamarakaw ma o ye kelen ye Jeff J a filanan a ye mun de kɛ wastakbara a y'a yɛrɛ bonya b'a la yɛrɛ b'a la a ka bɔ a yɛrɛ bolo mɔgɔ si tɛ yen min kalanna ni ne ye dunuya nin kɔnɔ dugukolo nin kɔ kan mɔgɔ si tɛ yen min ka lɔn sɔrɔ ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka ne défier silamɛya mana défier kama o sinon suratu Ali Imran kɔnɔ ala tala ko di fa in hajjuka fakul ta'alaw nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin donc o tuma na ala tala ko ni an bɛ fɛ ka de défi lancer ɲɔgɔn ma an bɛ mun de kɛ surtout Ali Imran kɔnɔ a b'a fɔ le i b'i denw wele n bɛ n denw wele i b'i musow wele n bɛ musow wele i b'i kɛrɛfɛmɔgɔw wele n bɛ n kɛrɛfɛmɔgɔw wele an yɛrɛ kun an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛn yɔrɔ kelen an bɛ ala ka danga don n'an ka ala ka danga don ala ka danga bɛ na mɔgɔ min sɔrɔ o de bɛna wuya fɔlaw sɔrɔ mɔgɔ min wuya fɔla mɔgɔ min wuya fɔla mɔgɔ min tɛ can fɔla ko ala ka danga bɛ bɛn o de kan surtout Ali Imran kɔnɔ a ye taga filɛ a bɛna aya nin sɔrɔ yen ko ni mɔgɔ ka fɔ ka bɛ i sɔsɔ mɔgɔ ko ka b'i sɔsɔ ala ko nin na ko sunɔ tɛ can ye hijabu ko tɛ can ye alikaba ko a kan ka taga alikaba la i n'a fɔ Mali Ayidara ka min fɔ o kosɔn n ka Mali Ayidara n kumana fana kan n ka video k'a kan mais n ko n tɛna video wɛrɛ k'a kan tuguni n ka video kɔfɛ parce que ça sert à rien kafiriw le donc Jeff J fana nin kɛ n tɛna video le k'a kan tuguni ka a photo bila mais n bɛna kuma kan voilà parce que ni bɛ a photo bila la a kɛra komi i b'a ka publicité kɛra ne tɛna photo bila tuguni mais n bɛna mun de kɛ n bɛna wajibi de k'a kan i n'a fɔ n ka min kɛ Mali Ayidara la donc o tuma na n tɛna ka video publier tuguni k'a fɔ ko n bɛna a photo bila n ka video n ka chaîne kan munna kafiri le donc o tuma na a b'o ɲɛli ma shetana ka a yɛrɛ bonya Jeff J k'i yɛrɛ bonya ko mɔgɔ si tɛ min karana Mali kan ayiwa ale karana bɛɛ lajɛlen ye ale bɛ défi lancer bɛɛ lajɛlen ma o le n ko ala tala ko ni mɔgɔ ka défi lancer ma ko i y'a fɔ a ɲɛna k'a yɛrɛ n'a muso n'a den ye Jeff J a ma furu cɛgana le kamereba le sunguru le b'a bolo fan bɛɛ mɔgɔ furunin tɛ o ye kelen ye kamereba le donc o tuma na ala ko k'a fɔ a ye n'a denw ye a ye nin n'a musow ye a ye nin n'a yɛrɛkun ye an bɛ kali an bɛ ala ka danga bila mɔgɔ min kɛra wuya fɔla ye anw cɛla donc o le bɛ défi ye mais bi an t'o tile la donc Jeff J kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min istakbara ka yɛrɛ bonya mɔgɔ nɔ ne k'i yɛrɛ bonya miskala zara kibriya fi kalbi n'o sɔrɔla mɔgɔ la k'i tɛ don arijinɛ kɔnɔ ala kira ko ten donc o tuma na wa kɛra minɛ kɛfirin Jeff J kɛra kafiri ye a kɛra kafiri cogo jumɛn kafiriya kɛra suya fila kufuru ni'ima a kufuru ibada ka ala fitirima waliya ala ka nɛɛma kan ala ka hɛrɛ k'i ye Jeff J kile tun bɛ yɔrɔ jumɛn la diɲɛ ma o ye Mali la ayiwa i ka baton ta ka ji traverser i bɛ désert la comme tɔw an b'o wele ko Musa ka mɔgɔw parikaw ko Musa ka mɔgɔw i ka ji traverser ka i yɛrɛ sɔrɔ Faransi yan mɔgɔ nana hinɛ i la o ka sɛbɛn ji ma i ma ala ko ɲuman lɔw la i ma ala baraka lɔw la mɔgɔ joli de bɛ n'olu sara désert la ji kɔnɔ pirogue la
n'o ma se faransi ele sele ya o kila do e ka sigiyɔrɔ sɔrɔ o de ye ala ko ɲɔlɔ i ye ala barakala i ma sɔn donc o ye kufuru ni'ma le ye al kufru ibada o ye mun ye ka ala bato ko kɔniya ko ite ala bato seli yɛrɛ mala la na bɛ seli parce que a ko seli ma sɛbɛn kɔnɔna kɔnɔ donc sun o kuma t'o la kuma tɛ heji yɛrɛ fana ma parce que a ko heji comme taara an yɛrɛ nɔrɔ heji la muso ni cɛw t'o yɛrɛ nɔrɔ ɲɔgɔn la heji la donc jɛfjɛ ka sɛtana ka sunna ta ayiwa sɛtana ka baara kolo min kɛ tuguni o de bɛ unsuriya ye rasisiya jɛfjɛ ye rasisi le ye da aka ye an ka rasisi ta tɔbu ma ko les blancs sont racistes jɛfjɛ ye rasisi le ye ama ye a b'a fɔla ko ivoirien ko o bɛ ten guinéen o bɛ ten sénégalais o bɛ ten mais a bɛ rasisiya kila ne anu mali an ka fisa ni guinéen ye an ka fisa ni ivoirien ye an ka fisa ni sénégalais ye ni Côte d'Ivoire ma bateau ni port Côte d'Ivoire port ma alu ravitailler mali la malien bɛɛ bɛ sa ni Côte d'Ivoire port ni a ma mali ravitailler domini na o bɛ sa malien joli le boy no nana ayiwa Côte d'Ivoire o nana kana bon lolo o nana kɛ sirama ye Côte d'Ivoire mali kɔnɔ o tun tɛ seli la mais o nana Côte d'Ivoire min kɛ o ka sama ye n tɛ kumana ka malien nɛnɛ n tɛ malien nɛnɛ malien tɛ jugu ye mais ma fɔla le kuma n'a tagaɲa donc tuma na a kana fɔ ka ye waso k'a ye mali ta ka kɛ waso fɛn ye Côte d'Ivoire la non mali ni Côte d'Ivoire tɛ kelen ale bɛ mali kuma fɔla nin n ko kanku musa tɛmɛna wari ban kuma bolo ni a kɛ di n'a sɔrɔ kanku musa malien tun bɛ Tɔnbukutu lɔnbagaba de tun b'o ye lɔnni tun b'o la o tun kɛni de tun bɛ mali wari min tun bɛ kanka musa bolo a tun tɛna wari nin bɛɛ labɔ ka taa di tubabuw ma mais wari nin a ka dilapite mali bɛ pauvreté la bi sɔn wari min tun bɛ a bolo a ɲɔgɔn si tɛna sɔrɔ dunuya kɔnɔ muluku sulemani kɔfɛ hali baba ni siseko a ka wari min sɔrɔ kanka musa ka wari min sɔrɔ baba ni siseko ma sɔrɔ hali Bill Gates ninnu o ma wari tɔgɔ sɔrɔ mais mun de kosɔn mali bɛ fantanya la fo hali bi o bɛ guerre la ni mali ye pays béni de ye وهكذا عباد الله كذلك قلت جفجي هو العنصرية يعني دائما يريد أن يكون فوق كل شيء جاء بالعنصرية بين العاجين يعني أهل الكوت ديفوار سعي عاج وأهل سنغاليا وأهل غينيا وأهل مجرى من جنوب أفريقيا هو يتفخر الكبرياء أنا خير منه كما قال الشيطان أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين جفجي هو أبو عنصرية هو من أهل عنصرية فيقول الناس الفرنسيون فيه عنصرية نعم جفجي هو أيضا هو من عنصرية هو أخ عنصرية وأبو عنصرية وعم عنصرية وأقوال عنصرية فكذلك قلت في صعيد عج عندنا كل شيء عندنا البحار فكل شيء ما يخرج من صعيد عج إلى ماليا لولا كل الناس في الماليا سيموتون بالجوع والعطش وهالمجرى لا أقول ذلك لأشتم ماليون لأشتم إخواني وأخواتي أهل من مالي لا ليس هذا بفكري ولا ليس هذا بحاجتي أريد أن أرجع له كلامه بأن لا يتفكر في كلام غير باطل أو هو يفخر كما يقول الله تعالى إنما حياة الدنيا لعب ولهو وتفخر بينكم هو يتفخر
أريد أن لا يتفخر في إيفاريين في إيفاريون في ساعي العج، أن لا يتفخر في المالية في غينيا، أن لا يتفخر في السنغالية، أن لا يتفخر في جنوب أفريقيا، كل بلاد جنوب أفريقيا. هو ليس أولى أو وليس أعلى وأفضل منهم. لولا بحار وخروج الطعام والكهرباء وهلم جرى في دخول ماليا لكان كل أهل سكان ماليا ميتون. ويقول تنبكتو فيه المال كثير، ما تنبكتو علم كثير. كان موسى هو كان أكبر أغنياء في العالم، وفي تنبكتو كان فيه العلماء، وأين علمهم وأين المال؟ كان موسى الإسراف في الخارج المالية. أيوة بعدين سلامات ما مسمو نكمل فلا أيوة أربكانا يانغا توميكما جلاكانا مناكما فرانسيكانا. Donc je disais que Jeff J il est parmi les vrais racistes. Quand on dit que les Français sont racistes, mais lui il est raciste. Comment lui il peut se moquer des Ivoiriens et des Sénégalais et des Guinéens, eh bien il peut se mesurer pour dire que Mali est un pays de sciences, Tombouctou est un pays de sciences et la richesse. Il dit que Kanka Moussa était l'homme le plus riche du monde après le roi Salomon. Même Bill Gates n'était pas plus riche que Kanka Moussa. Mais l'argent de Kanka Moussa est parti où? Il a dilapidé en dehors du Mali. Et les savants qui sont à Tombouctou, avec les sciences, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Avion, bateau, moto, trottinette? Non, rien. Qu'est-ce qui est resté comme la science? Donc, il ne faut pas que je ne parle pas pour insulter les Maliens ou bien pour offenser, je dis bien pour offenser mes frères et sœurs maliens. Car moi-même, mes filles sont au Mali. Mes filles sont mariées au Mali. Donc, je ne suis pas là pour insulter les Maliens. Si ce n'était pas le port de la Côte d'Ivoire, les Maliens, ils allaient tous mourir. Car tous les cargaisons qui viennent de Mali, de la Côte d'Ivoire, ça va au Mali. Tous les Maliens, ils viennent se ravitailler en Côte d'Ivoire pour aller au Mali. Les pétroles, gaz, la nourriture, tout ce qu'on dit cargaison, ça vient de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire ferme sa frontière, tous les Maliens vont tous mourir. Mais moi, j'ai 2 filles mariées au Mali. Donc, je ne suis pas là pour offenser les Maliens, mais je parle de ce petit-là, qu'il n'a qu'à retourner à la vérité, à sa raison. Alors, on va parler de mais kumana Black Chronica, mais kumana TikTok ka, ngo shetana ka suna mike, alebo o suna likela, suna sabani. Shetana bana ka ala kanabato, Jeff Jeffrani ko le fanike. Ak bana ka ala kanabato. Abe ala kira neni, ka sabaw neni, ka ala re neni, ali abe ala kira ka adisaw neni, abe ala kira somogo neni na. Akoko ale fache na banso kapsani ala kira yi. Akofo wallah gafo. Ale banso na fache kapsani ala kira yi. Akofo. Ko alikaba au ka ta alikaba la, akata makan. Ko muso ni chebda noro nyogola. Donc ala kanyama shetana banaka ke Jeff J banaka ke aflana wastak baraka yere bunya manji ala taala ye mo yere bunya miskala zarati sur layla ite do arjine kono mais Jeff J ka boire bolo aka boire bolo aba foko que ale kafsani ivoirien oye aka sani sénégalais oye aka sani guinéen oye aka sani niya e kafsa ma yoro beji ni fsama ko le be ni Côte d'Ivoire porte ni on ka porte Côte d'Ivoire pori no te malien on peut faire mais ma fo ka malien nende nere demuso fla furumbe malila menta fola ka malien neni mais me kuma ni a foto le fola domini na se malila abola Côte d'Ivoire le pétrole abola Côte d'Ivoire la le gazi abola Côte d'Ivoire la le
Fin fini ka miri ni a bɛ ravitailler ko cargaison ko a bɛ ta bateau kɔnɔ a bɛ bɔla Côte d'Ivoire la le an bɛ malien camion ye la waati bɛɛ o bɛ frontière ta la i bɛ taa tuma dɔ ayiwa n taara se ayiwa Mali frontière tuma dɔ i bɛ taga Mali camion le lɔni sɔrɔ a bɛ se ka kilo 2 kilomètre 3 kilomètre 4 sɔrɔ Mali camion o lɔni bɛ frontière la o bɛ do yɔrɔ ɲini Mali la parce que o nana gaziw ta o nana pétrole ta o nana essence ta o nana malobɔrɔw ta o nana tuluw ta o nana dumunifɛnw ta mais ni Côte d'Ivoire k'a ka frontière fermée donc Mali bɛɛ bɛ sa donc tuma na a ko lɔnni bɛ Mali la ko Tɔnbukutu ye lɔnni so de ye an sɔnna a ma mais n'o ka lɔnni bani hali trottinette o ka fabriquer wa avion o ka fabriquer wa mobili o ka fabriquer wa nɔgɔso o ka fabriquer wa Kanga Moussa ko Mali wari Mali bolo Kanga Moussa tun bɛ l'homme le plus riche du monde n ko hali Bill Gates ala wari kun ka ca ni Bill Gates wari ye mɔgɔ kelen pe min Kanga Moussa bɛ se ka fɔ k'a bɛ se k'a yɛrɛ mala n'a ye o de tun bɛ Muluku Sulemana ye sinon mɔgɔ tɛ dugukolo kɔ kan hali Babani Sisoko o ma wari sɔrɔ ka tɛmɛ Kanga Moussa kan mais Kanga Moussa ka Mali wari ta ka taga n'a ye min de n ka taara bɛɛ lajɛlen fili kɛnɛ ma a ka wari cɛ ka taga n'a ye Egypte ka tɛmɛ arabuduguw la Tunisie Maroc Egypte ninnu ka taga wari bɛɛ dilapité ka taa wari di tubabuw ma sinon wari dugukolo kan mɔgɔ ma wari sɔrɔ ka Kanga Moussa bɔ mais wari taara min de maliyɛnw filɛ bi kɔngɔ bɛ yen gbaliya bɛ yen donc a kana fɔ k'a bɛ waso ma di Alahu Taala ye sitana ka a yɛrɛ bonya sitana banna ka Ala kana bato a ka yɛrɛ bonya de k'a se nin ma ayiwa wa kɛra minɛ kɛfiri na a kɛla kafiriw cɛla n ko Jeff J ye raciste le ye tubabuw cɛla an fɔ ko français ye raciste ye n ko ale yɛrɛ ye raciste de ye munna a b'a fɔ k'ale ka fisa ni ivoirien ye munna a b'a fɔ k'ale ka fisa ni guinéen ye munna ale ka fisa ni malien ale ka fisa ni sénégalais ye cogo jumɛn a bɛ se ka kɛ ale bɛ fisa ni malien ale bɛ se ka fisa ni ivoirien ye ni ivoirien ka port kun tɛ kɔngɔ b'olu faga ni ivoirien ka port kun tɛ ayiwa o bɛɛ tun bɛ sa mais n t'a fɔla ka malien nɛni parce que ne yɛrɛ denmuso furula Mali la donc o sen fɛ n bɛ fɛ ka yira la n ko a bɛ sitana ka sunna de kɛla mais ka kuma laban قبل أن أنتهي هذا الكلام أريد أن أقول قولا فاستمعوا إليه وتفكروا فيه أبدا أبدية يوما سترى عاقبة هذا رجل سوء سيموت موتا بغتة موتا سوءا كما مات أبو جهل كما مات أبو لهب سيكون آخر حياته حياة مفندة حياة ما فيه روح حياة ما فيه رزق سيموت مسكينا سيموت مريضا سيموت موتة سوءا سوء خاتمة هذا رجل استمعوا هذا الكلام أنا أقول لكم سيموت موتة سوء موت سيكون آخر حياته موتة سوء آخر سوء حياته سيكون حياته آخره باطل مفسدا مفندا هذا رجل حتى لا ندري ماذا أصاب عليه لأنه له سوء خاتمة. Chers frères et sœurs en islam, je disais que Jeff J, il va mourir comme Abu Lahab est mort. Il va mourir comme Abu Jahl est mort. Il va avoir un mauvais fin. Il va mourir mal. Il va finir mal. Tous ceux qui ont combattu Allah et son prophète, ils sont tous finis par un mauvais fin. Et lui là, écoutez bien cette parole et observez et conservez ma parole. Lui, il va mal mourir, il va mal finir. Sa vie sera misérable à la fin.
il va mal mourir. Il va mal partir et il va avoir un mauvais fin. Retenez ça. Ngo jafije alaban comme na juya. Abena sa comme Abu Jahali sara chogumna. Ena fo Abu Lahab sara chogumna. Alaba bra juya. Mais fo men kal alala. Mogo ka ala kele, ka ala kira kele. Ka ala ka saramaya kele, a shilaba manya. Tout ce qui ont combattu Dieu, Allah et son prophète, ceux-là, ils n'ont jamais eu un bon fin. Jamais eu un bon fin. On a vu ces imams qui ont passé. On a vu les Karouna qui ont passé. Les Balaam qui ont passé. Gbagbo Laurent de Côte d'Ivoire, vous ne le voyez pas. Bédié de Côte d'Ivoire, vous ne le voyez pas. Guy Robert, vous ne le voyez pas. Comment ils sont morts. Le Mobutu Siseko, comment ils sont morts. Moro ka alaka dina kele. Il man ko be juyali. Donc Jeff J, alamat nanya. Aya fle, ay kumani minakabla autorola, aya drusi comme Chrissy. Il va mal finir. Sous khatima. Wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kaseera walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.